sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marty. Ma'am, good morning. Good morning, sir. Og sa itong mga saking tipaminaw, matong latest weather update. Ang southwest monsoon o hang habagat ang nagpasalabi karon sa atong nasod. O para naman sa atong weather condition din sa Visayas, kay padayon gyapon kita makasinati og generally fair weather nga naalay chances sa mga patak-patak ang pagulan, pagpanugdog ug kilat. Wa pod kitay active na gale warning maong makasinati gyapon kita og hinay ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin na magumikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan diin atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo kay atong kadagatan kay nay pagtaob unyang alas 12:18 sa udto og muhunas kini unya sa alas 7:25 sa gabi. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 27 ngadto na sa 33 degrees centigrado. Atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 6:09 sa gabi o Philippine Standard Time kay alas 5:43 na. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Junina Marte, mayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo Ma'am Junina. Happy Sunday sa Pag-asa Mactan. Ay sa pa yun, sir. Okay, good morning. Inyong gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Mga pamukaw. Ngayon adlaw gad Domingo, pizza 20 City, bulan sa Hulyo, tuig 2025. Mga tinahan na programa. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon, pinagi ni Ma'am Junina Marty, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Domingo. Salamat kayo ni Ma'am Junina Marty o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa kabisi makatunga.